Well, welcome to the second session of the UNESCO Chair series in Comparative Education Policy. My name is Batjargal Batkhuyag. I am Academic Director of NORRAG and UNESCO Co-Chair in Comparative Education Policy. It's really nice to see all of you online today, and I welcome all of you as well. I just want to acknowledge our co-sponsors as well. Удирдлагыг санхүүжүүлж байгаа байгууллагыг бид дурдъя. Энэ сурал лекцүүдийн нэгдүгээрт бол энэ Женевийн бакалаврын түвшингийн дараах сургалтын институт, UNESCO байгаа мөн finally, our last but not least co-sponsor is GPA EMAT Hub. Sponsor. For those of you who are joining us online, this is a crucial нэгдүгээр журмаар танилцуулъя. За нэгдүгээр бүх микрофон, олон видео, камерыг бол хаачихсан байгаа. Тэгээ энэ лекцийг бол бичлэг хийж байна. Тааштай мэдээлэл тарлана. Та бүхэн өөрийн сонсох хэлээрээ энэ та бүхэнд харуулж байна. Хэлийг сонгоорой. We wanted to make sure that we provide та бүхэнд орчуулга синхрон орчуулга явж байгаа. Монгол орос хэлээр синхрон орчуулга явж байгаа. Тийм болохоор та бүхэн interpretation гэсэн бөмбөрцөлтэй дүрсийг дараад Монгол гэсэн хэлийг, Mongolian гэсэн хэлийг сонгоорой. We will, after the lecture, we will over the questions that are shared in the chat box, and also we will collect questions in the room as well. Chat box using the chat box as well. So please note that the Q&A box and chat box are different platforms. So дотор хоёр өөр платформоор асуудал авч байгаа гэдгийг та бүхэн ойлгоорой. Бусад хүмүүстэй солилцохоор болвол чатботод ирнэ. Өнөөдрийн манай үйл ажиллагааны хөтөлбөр энэ байна. За нэгдүгээр энэ Чангун баг та бүхэнд UNESCO-гийн NORRAG байгууллагын дарга байна. За дараа нь энэ манай Batjargal Batkhuyagын лекц уншина. Та бүхэн мэдж байгаа энэ хоёр турал лекцийн хоёрдугаарх нь энэ явж байгаа. Ялангуяа боловсролын харьцуулсан бодлогын талаар хийж байгаа энэ семинарууд байгаамаа. And we also aim to discuss the gap. Боловсролын бодлого UNESCO-ийн дэлхийн олон улсын хөгжлийн түвшин тийм ээ бодлогын арга хэмжээ түүний өөр нь нөлөө ижил төстэй байдлын бүхнийг бид ярьж байгаа. Бодлого боловсрол гарч байгаа. Дараагийн хол 12 дугаар сард бид бичсэн байгаа. Та бүхэн күүлээд QR кодыг онцлуулаад бүртгүүлэх боломжтой шүү. In addition to this public lecture available today, open cafe with the speaker tomorrow. Open cafe margaаш in Geneva. Geneva нийлэх боломжтой биеэрээ ирж орцгоос боломжтой байгаа. Please make sure to come to Manila to attend open cafe. Манделапе буюу их тавны ордонд болно. A brief introduction. Аюуны өмнө NORRAG байгууллага та бүхнийг танилцуулъя. Үйл ажиллагааг ягаад гэхээр энэ талаар бол их сайн тийм ээ нотлог баримтал байгаа гэдэг бид нотлог баримтуудыг бол та бүхэн дэлгэрүүлж тавьдаг. Үүнээс гадна тухайн нөхцөл байдал тогтсон мэдлэгийг дэлгэрүүлэх ажлыг бид хийдэг байгаа. Их олон дэлгэрээгүй мэдлэгийг цааш түгдээх гэдгийг бол асуудлыг бид нээдэг. Манай энэ network сүлжээний талаар та хэрвээ сонсох юм бол мэдлэгийг хүсвэл эдгээр скан QR-ыг дандаад ингээ
боломжтой шүү. Нэгдэж боломжтой. Байгууллага бол дотор нь олон хүмүүс орсон байгаа. Тийм болохоор та бүхэн санаа санаачдад гардаг өөрөөр мэдлэг мэдээллийг цааш нь түгээх байгаа мэдлэг мэдээллийг өмнөд хойдрын хооронд нь хойд өмнөд эсвэл өмнөд хойдыг хамт мэдээллийг болон бүсгүйгээр нь дамжуулах ашигладаг. За өнөөдрийн лекцийн зочин Батхuyгийн Батjargal бол Монголын боловсролын альянсын гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг. Энэ бол боловсролын салбар зориулсан Монгол улсын төрийн их томоохон бас байгууллага байгаа. Жаргал бол хүмүүнлэгийн ухааны их сургуульд багш бэлтгэх багшийн анги сурч байгаа хүүхдүүдийг бэлтгэл заадаг байсан хүн байгаа. За энэ ялангуяа эмдэг бүлгийн буюу хамгийн боловсролын хүртээмжээс алслагдмал боловсролыг авч чаддаггүй хүмүүст ориулсан энэ зүйлийг хийсэн. За ялангуяа дэлхийн боловсролын мониторингийн тайланд 2019 оноос 2023 он хүртэл бид бол оролцсон ийм хүн байгаа юм аа. Та бүхэн ноён Батjarгалыг өрий. Та бүхэн алгадшаарай. Thank you very much. I'm privileged to be here and sharing my thoughts and with you. As introduced, my name is Batjargal Batkhuyag. You can call me Batcha in short. I am from Mongolia. I work for an NGO called Mongolian Education Alliance, and we've been operating in Mongolia for 20 years now. So during the 20 years, we have been trying to promote the right to education to marginalized children. And today I want to talk with you about our experiences on how to keep the balance of staying independent voice, but also having autonomy, especially over funding. So how NGOs can keep the balance of these I have prepared to talk about three areas. The role of NGOs in development. I won't spend much time on it because there are lots of research papers written on it. I will also share key challenges that are also shared by different researchers, and also at the end, I would like to talk more, spend more time on the last part where how we can do what we can do to keep the balance and staying as an independent voice in just before we start, I just want you to, if you can, use the QR code to join and respond. First, I want to hear your thoughts on what comes to you when you hear NGOs and their role in development. You can enter up to 3 responses, and let's see what comes up. Энэ QR кодыг уншуулад
Тэгээд одоо төрийн бус байгууллага гэж сонсох дээр ер нь хөгжлийн үйл явцад төрийн бус байгууллагуудын гүйцэтгэх үүрэг ямар идэх юм бэ гэдгийг бичээд байхгүй юу? Та нар ямар өгс одоо толгоонд ч орж ирж байна вэ? Тэр үгийг бичээрэй. За дэмжлэг, олон нийт, эмзэг, нөлөөллийн үйл ажиллагаа, за хариуцлагын тогтолцоо, мэдлэг, доктортой байдал. Okay, so we see Зэрэг их олон үгсүүдийг энэ ч бичсэн few байдаг. responses coming За up, тэгэхээр та as you нарын can see, бичсэн үгнүүдийг some энэ of дээр the бид харж байна. repeated responses Зарим are үг бол давхардж in байна. larger fonts like Илүү олон advocacy, удаа давтагдсан support, үгнүүд бол илүү том accountability, фонтын community, хэмжээтэйгээр гарч ирж байна. За хариуцлагын тогтолцоо, нөлөөлөл, дэмжлэг гэсэн үгнүүд гарч ирж байна. and also Олон some нийт we have some interesting points like гэсэн үгнүүд гарч vulnerable, ирж байна. За дээрэс нь эмзэг байдал, bridge connecting people to government, opinion leader, implementation төрөлтэй холбож байна. partners, За мөн activist, идэвхтэй хүмүүс, co-creator, за хамтран community бүтээгч, base. олон нийт, нутгийн Yeah, so олон as you can зэрэг see, support, олон advocacy, and үгсийг community are бол coming up одоо as төрийн бус байгууллага гэдэг зүйлийг сонсох дээр хүмүүс more энэ хөгжлийн үйл явцад ямар larger. үр гүйцэтгэдэг вэ гэдэгтэй холбогдуулан ийм үгс бол So- толгой тайд нь орж ирсэн байна. Thank you very much for За маш их баярлалаа. participating in this Миний энэ жижиг асуумжид poll, оролцсон та and бүхэнд we баярлалаа. have quite nice word cloud Их that сайхан үгнүүд represents энэ манай үүлэн орчинд бий боллоо гэж бодож байна. So I borrowed this quote from World NGO Day website Дэлхийн олон from нийтийн 2023, төрийн бус and дэлхийн төрийн бус I байгууллагын actually өдөр took гэж two. нэгдсэн You'll улсын see байгууллагаас the зарласан other one later. өдөр And байдаг. this one says За тэгээд тэр өдрөөр NGOs бол are тухайн the үед lifeblood нэгдсэн улсын of our байгууллагын ерөнхий society, дамжигчдын дарга working Бан Кимүний tirelessly хийсэн үг байдаг. to Төрийн improve бус the lives байгууллагууд of бол those most манай нийгмийн in need. одоо цусан Said хангамж by the байгаамаа. former Secretary Энэ General of цусан the хангамж UN, бол Ban Ki-moon. хизээч зогсохгүйгээр бидний And амьдралыг сайн сайхан чиглүүлж the одоо хөгжүүлж байдаг ийм зүйлс юм а гэж хэлсэн байсан. research says there За are судалгаанд mainly two heroes that судалгаануудад бол NGOs play in development. одоо төрийн бус байгууллагуудын So хөгжлийн first they явцад act as гүйцэтгэх think үүрэг гэдэг tanks. дээр бол хоёр And, үндсэн үүргийг they do тодорхойлж гаргасан research, байдаг юм байна. Нэгдүгээр бол research одоо in судалгааны different areas, especially in одоо the areas that are болдог. either За бодлогын дүн шинжилгээ overlooked, хийдэг. За underserved мөн бодлогын areas, хэлэлцүүлгүүдийг явуулдаг. and try to бодлого identify issues that боловсруулалтдаг. are, for За мөн instance, нөлөөллийн үйл ажиллагааг явуулдаг гэсэн bearing ийм үүрэг бүхий children одоо юм access education, хүрээлэнгүүтэй байдгаа гэж etc. хүмүүс хэлсэн And байна. they Нарийн судалгааны үр also дүнгээс гарсан байна. participate in policy За analysis, энэ бол either одоо through research тухайн or улс оронд independent, явагдаж хэрэгжиж providing байгаа independent analysis, бодлогод and одоо based дүн on that шинжилгээ they хийх, үнэлгээ өгөх engaged in policy ажлыг хийдэг. discussions, За мөн одоо бодлогын initiate public шинэ discussions бодлого on ингэж боловсруулах issues явах that явцад бол их олон тооны хилцүүлгүүд through the явагддаг. Тэгэхээр research төрийн бус or байгууллагууд policy эдгээр analysis. бодлогын хэлэлцүүлгүүдэд оролцдог And байна. За also мөн they participate in policy formulations, бодлого боловсруулахад for оролцдог. instance, being Жишээлх part юм of бол the working groups, ажлын хэсэгт одоо төрийн бус partnering with байгууллагуудыг оруулдаг. government agencies За or төрийн байгууллагууд болон international төрийн бус байгууллагууд, олон улсын organizations байгууллагууд зэрэг at national or олон regional одоо орчиж levels. талуудаас хүрсэн And юм ажлын through хэсгүүд that, they advocate for одоо бий change, болоод тэгээд mostly эдгээр in ажлын policy changes, бүлгүүд so бол that they can bring
systemic changes төсийг гаргадаг шүү to дээ. make Тэр бас байгууллагын хөгжлийн үйл явцад гүйцэтгэдэг үүрэг бол одоо яг энэ бодлого боловсруулалтдаг On the other гэсэн юм hand, үүрэг байна гэж. За мөн нөлөөллийн ажлыг явуулдаг. NGOs also за мөн судалгаанаас аваад үзэх юм бол хөгжлийн үйл явцад төрийн бас байгууллагууд ямар үүрэг гүйцэтгэдэг вэ гэдэг дээр бол одоо хөгжлийг хэрэгжүүлэгчд болдог. За төслийн одоо дизайн бүтцийг зохион байгуулдаг. and programs, and they pilot or implement those projects to see if these work, if these needs to be fine-tuned, and through these project executions or projects, they try to deliver services, mostly providing services that are either the government or other partners, other parties are not able to cover. So then the question comes in, which says whether NGOs are truly independent, autonomous bodies, or are they merely just extended arms of donors? Because in order to sustain their work, they need funding, and in most cases, especially in our part of the world, especially in our country, there isn't much funding truly for advocacy activities. So that comes leads us to the key challenges to autonomy, and usually the NGO agendas that put forward by donor organizations, international donors, and usually they are faced with addressing and keeping up with short, measurable outcomes rather than local or transformative long-term sustainable changes that they want to see and want to have. There is discussion about projectization, which means usually donors fund NGOs through project cycles, which are not long, which hinders NGOs to keep working towards their mission or cause, which could bring long-term sustainability. So let's come to the next question. Please do join back for the same slides. And I want to hear your thoughts on if you believe NGOs can achieve financial independence from donors while maintaining high impact. I have 4 responses. You might have a different one, but we can discuss it later if you have a different opinion. So give some time for to respond. Магадгүй гэхдээ энэ бол их хүндрэлтэй гэсэн хариулт байна. Гурав дахь нь болохоор үгүй тэр бол дандаа одоо тэдгээр төрийн бус байгууллагууд бол донорудаас хамааралтай байна гэсэн хариулт байна. Дөрөв дэх хариултын хувилбар нь болохоор би сайн мэдэхгүй байна гэсэн хариулт байна. Тэгэхээр энэ дөрвөн боломжит хувилбаруудаас та нар аль нэг нь одоо зөв гэж бодож байна таны хувьд? Is it okay now?
Okay, so far we have За баярлалаа. about 20 responses, and most of them selected асуумжид хариулсан байна. Дийлэнх хэсэг нь the second болохоор магадгүй option, гэхдээ which энэ says бол possibly, их but it's хүндрэлтэй гэж хариулсан challenging. байна. За асуултаа And there are two санджаа people who are бол not sure, but 4 people төрийн бус think байгууллагууд that with right strategies, одоо NGOs доноруудаас can хараат бусаар урт хугацаанд үлдэх одоо тийм үр нөлөөг гаргаж чадах уу So, гэсэн юм асуулт байсан. За I тэгээд wonder 5 if хүн болох дээр тийм ээ зөв стратегийг anyone баримтлах юм бол wants болно гэж to хариулсан байна. 15 хүн бол share their thoughts магадгүй гэхдээ энэ бол хийхэд их хүнд гэж in the хариулсан. classroom, За 2 хүн бол бид сайн мэдгүй байна or гэж maybe хариулсан байна. those from, yes. I selected not sure because гэж хариулсан. Яагаад гэсэн бэ гэхээр they become independent of the funding from donors. донорудаас Then хараат is бус it, болох юм бол then they have to have some тэд өөрсдөө some source of санхүүжилттэй money to flow for people to Олж work, and олох it will хэрэгтэй be болно. very similar to a private За, company. Then. Тэгэхээр бол яг хувийн So, компанид I don't know how does that болчихно. work. Тэгэхээр би энийг бас сайн ойлгохгүй байна. Anyone else? Тийм ээ. Саналтай хариулт өглөө та баярлалаа. Өөр саналтай хүн байна уу? Just letting you know that we also have responses from the online participants because I think some of them could not access the QR хариулт code. ирсэн байна. За So тэр хүмүүс just бол I'm reading QR one код comment уншуулаагүйгээр from одоо the энэ online чатн дээр бас хариултаа өгсөн participant. байна. Yes, I believe that NGOs can have нэг financial хүний хариулт independence, болохоор but одоо NGOs төрийн must бус strive for байгууллагууд санхүүгийн хувьд self-reliance. хараат бус байж чадна Self-reliance. гэж бодож байна. Гэхдээ Okay, өөрсдөөс thank you. бол So, өөрсдөөс нь I'll маш их move шалтгаална to the гэсэн next. зүйлийг хэлсэн байна. За одоо дараагийн нэг асуулт байна. Next question. Дараагийн асуулт. За энэ дээр болохоор асуусан асуулт From the response, just Chunwon read төрийн бус байгууллагууд some of the би participants даасан байхын are тулд moving on to my ямар next арга question, байдлыг which is авч хэрэгжүүлэх what зүйтэй could вэ be гэж асуусан the байна. best or good approach За хамгийн for одоо NGOs to сайн ensure their хамгийн зөв autonomy? хамгийн шилдэг одоо арга барил нь ямар бэ? It Төрийн is бус an open байгууллагууд хараат response бус question, байхын so тулд одоо ямар арга барилыг авч also хэрэгжүүлэх нь if зүйтэй вэ гэж participants, асуусан online байна. participants, if За they захимаар cannot оролцож байгаа access гишүүд the маань QR кодыг уншиж чадахгүй байх юм бол application, then they одоо can бас respond чатн through дээр the хариулж chat. болно шүү. We will read them on their behalf. Thank you. Тэгэхээр энэ дээр бол чатн дээр нэг хүн шууд хөрөнгө оруулалт авах юм бол хараат бас байж чаднаа гэж хэлсэн байна. Санхүүжилтийнхаа үүсрүүдийг бол одоо олон төрөлжүүлэх гэсэн нэг хариулт орж ирж байна. За мөн яг өөрийнх нь одоо Diversify the funding sources, find a donor that aligns with the direct project or mission so they can use the дараагийн funding нэг сонгол for their exact needs, not нийгмийн donor agenda. entrepreneurship гэж одоо social entrepreneurship, which is a new phenomenon. Stay true to their plan and strategies, dynamically distribute extended networks in key special key areas. NGOs work to facilitate government. I don't know what does it mean by autonomy here. If it's autonomy in sector selection, they already have. Interesting. Strong mission and philosophy, great cooperation and relationship, clear strategy and strong networks, set the direction in line with SDGs and national strategy, establish funding standards, and make sure that donor organizations agree with them, financial sustainability, generate independent funding and make it is a sustainable machinery. Social entrepreneurship, which came up earlier, work in close reference to the society needs, enhancing training and organizational capacities, strategic partnerships. Thank you very much.
За Anything coming up тэгээд in the сургалтаа chat? сайжруулах За мөн зохион байгууллагынхаа чадварыг сайжруулах асуултууд хариултууд ирсэн байна. За зарим хариултууд чатаар бас ирсэн байна. За тэгэхээр part of the funding should be for autonomy and part for donor agenda. тодорхойлсон. Тэгээд өөрийн гэсэн одоо ийм стратегийг болон баримталдаг гэсэн байна. За We мөн have many answers on collaboration and coordination. төрийн бас байгууллагуудаа We have a comment about building a strong network with other NGOs, building partnerships. хамтын We ажиллагаа also have one comment about within the boundary of donor agenda, the NGOs must incorporate their ideas and show achievements. Тийм өөрийнхөө зорилготой хамгийн ойр нийцсэн тийм донорын одоо олж хамтран ажиллах гэсэн байна. Very interesting and За их сонирхолтой хариултууд орж ирж байна. Responses. За тэгэхээр I have this interesting response. I wonder if хариултаа орж ирсэн байна. Тэрийг би та бүхэнд уншаад those who wrote this one, NGOs work to facilitate government. I don't know what that means by autonomy here. It's autonomy in sector selection they already have. I wonder if the respondent can check if anyone in the room wrote that comment. If not, I think it's a bit difficult for the online okay. I'll let you know if they write anything. Thank you very much. So thank you very much. And I think I see. Oops. I'm coming to the last area of discussion that I wanted to share with you. So These are some of the ways that we see that we have been doing in order to make sure that our NGOs stays independent, autonomous. But also, important thing is being relevant to the local needs and local issues. So first, have a focus on the long-term solutions. And in order to do that, constantly reminding ourselves of why we exist, what is the cause, what are the long-term systemic change that we want to bring. So, авчрахын төлөө байгаа шүү гэдгийг бол байнгын одоо эргэж харж цөөр тэр жанжин шугам дээрээ бол тууштай зогсдог байх. How can we do that? Энэ одоо what are the things that we can do so that we can constantly reminded about our олдохгүй байх, голдрлоосоо гарахгүй байх хичээнэ хичээх ёстой гэж. Энэ хариултан дээр та нар ямар байр суурийг илэрхийлэх вэ? Өөрийн гэсэн одоо энэ нийгэмд So one of the things that we think we can одоо ямар нэгэн асуудал байгаа учраас л одоо танаа төрийн бас байгууллага үүссэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ гол одоо I don't want to say activities, but critically reflecting on what we are doing, how we are doing, and why we are doing that. Another, we can use some of the tools. For instance, we use NGO self-assessment tool, which gives us questions that leads us back to think about what we do, how we do, and so these are the things that we can do. So I can give an example of one of our areas of work, which is initially it was called Reading and Writing for Critical Thinking Program.
So we wanted to have children to be critical readers, and we have been working with teachers, providing them approaches, techniques, lesson strategies, so that they help students become critical readers. And we've been doing that for 20 years. So there were two instances when this was picked up by donors. One back in 2007 by the World Bank when they started the Rural Education and Development Project in Mongolia, and we, in close consultation with the World Bank, introduced the reading skills for primary classroom teachers, for the nationwide training and capacity building of teachers. And even though it was done nationally, after 10 years, after 10, 15 years, we still see that students lack with functional reading skills. So it was exemplified by last year when Mongolia got our PISA shock, when almost 1/3 of the students at age of 15 do not have critical reading skills. So we keep doing improving on how we support schools, teachers, and eventually students to become critical readers. And now we are working on an updated program that we want to also reach to students. And the first intervention that we did was included in a book called How NGOs React, that was co-edited by Iveta Silova and Ita Steiner-Hamsi, who wrote back in 2005 about how NGOs react to different local needs, but at the same time trying to look at the long-term solutions. Any comments, thoughts? Okay. So then I will move to the second point. So this was also reflected by some researchers in different papers about how NGOs can keep their autonomy and independence. And this is being close to the grassroots, close to the local needs. So how I put here is focus on equity and inclusion through including marginalized voices in decision-making and program design, and ensuring that initiatives reflect the needs and perspectives of diverse communities. So this is about being in constant communication with the groups, especially the marginalized groups that you work with, and listening to them, especially in identifying the causes of the problems, root causes, or when you design programs or projects that address their needs. So here I can get an example from the work that we
are doing бол хамгийн одоо what we call community schools model. ингэж төслийнхаа So community schools is the idea that гаргах гэсэн юм schools аргыг do not хэлж байгаа юм л да. Тэгэхээр бид бол яг exist орон in нутгийн silence. сургуулиуд So the school даваад үзэх юм бол сургууль бол needs to be in constant relationship with the community where бие даасан одоо is located, тусгаарлагдмалаар and үйл through ажиллагаа this явуулдаг шүү interaction дээ. Сургууль бол with тухайн нийгмийнхаа the outside салшгүй нэгэн хэсэг байдаг. community, the school tries олон нийтээ бол баян in one холбоотой area яг л tries to иргэдийн improve the хүүхдүүд learning сургууль of сурч the students so that тэгэхээр бол it becomes meaningful. олон нийтээрээ л ер нь On the other сургуулийн hand, одоо чанарыг the сайжруулах school сургуулийн үйл contributes явцыг to the local development. илүү үр дүнтэй, илүү So чанартай this болгоход бол model сонирхолтой байгаа. starts with the За school энэ хүрээнд community бид яасан гэхээр guided by бид жижиг questions орон нутаг дээр очиод тэгээд as self-assessment одоо чиглүүлэх in асуултуудыг different areas, өгчээж бол like бид нар including одоо parent engagement, өөрөө on өөрсдийнхөө leadership, ийм on үйл явцыг volunteerism, явуулсан. За тэгээд on lifelong learning, on leadership, за насан туршийн сургууль, meaningful learning, за etc., so that they утга учиртай identify the суралцах areas that процесс зэрэг олон одоо need to чиглэлээр improve болуулаад so бид that all these work нөхцөл байдал together одоогийн to нөхцөл байдал ямар improve байна уу? the meaningful learning, Юуг одоо ямар enable meaningful learning сайжруулах for шаардлагатай the байна вэ гэсэн students. тал дээр бол бид So сумж this түгэж initiative we started in хариуцлагыг 2004 энэ together санаачлалыг with бид 2004 онд different NGOs in за хэд хэдэн төрлийн байгууллагуудтай post-socialist, хамтарч mostly post-socialist countries, Poland, Czech Republic, Armenia, Moldova, Kazakhstan, and with an NGO from UK, we developed international standards for community schools, which is the model that we use. Сургуулийн стандартыг боловсруулсан тийм Их Британий Since төрийн бас байгууллага 2007, we have been тэгээд бид бол different parts of the Mongolia, but in small numbers, working only with few schools. But then in 2017, when the World Bank started a big program called Mainstreaming Social Accountability in Mongolia, we offered the community schools model. And after piloting it in 3 provinces of Mongolia with 30 schools, it was selected as one of the good example of ensuring social accountability in education. So through the program, schools worked with the local community. They went out to communicate with different businesses, with different government agencies operating in their areas, and they did different activities based on their needs. It helped the school transform the way they operate in different schools. So with that, we were able to understand the dilemmas, the challenges, and also opportunities that schools and local communities have, so that they can see each other as partners and collaborators, and through different local initiatives they can improve the learning conditions. For instance, in one school, the issue they identified was communicating with parents who are herders, meaning they are nomadic, they live far from the villages, and it is difficult for them to get constant communication with the parents. So they found a way to use mobile phones and send short SMS messages to parents and vice versa.
stay in contact in another school, they identified one of the issues that parents had difficulties with understanding what is curriculum, what curriculum is about. So the school decided to use an approach that's called teacher on a motorbike. So a teacher, teachers, not one teacher, teachers of different subjects, they travel to the nomadic families with displays they designed themselves and go visit to families and talk to them about what their children are learning in school and how they can support their children's learning when they are not in school in their own families. So like this, with these tools and facilitation from our team, the local schools find different ways of addressing the problems that they have had. So this is one of the examples of what we are doing in terms of being close to the local communities and local needs. So about the third one, I think there were a few responses from participants about diversifying funding. There was a response from the audience here, but I'm not going to spend a lot of time, but I think there are the researchers who wrote on this suggested that domestic funding could be one of the ways of addressing this issue. Instead of international development support like or ODA, it's called, they could move to domestic funding. Public funding. Recently, there was lots of discussion about crowdfunding and other means of raising funds. Social entrepreneurship was one of the responses by participants. So, I will move on now to the last point, which is also mentioned a lot by the participants in the response about collaboration and partnerships. And one person also responded, partnership among NGOs. So, especially on advocacy, which is not from the funding perspective, is not an attractive area of NGOs. So here I want to give you an example of how MEA, our organization, is engaging in here at national and at regional levels. So in 2010, we together with some 13 different civil society organizations, not only working in education, but also in different areas, like human rights, women's rights, trade unions, and other civil society organizations. We started this working group, which ended up becoming a coalition of NGOs working for the rights to education in Mongolia. So, as MEA, we do not do much of our advocacy alone.
So most of our advocacy work is системийн channeled өөрчлөлтийг through the coalition. авчрахын төлөө ингээд нөлөөллийн ажил явуулдаг байсан. Тэрийг одоо бусад төрийн бас байгууллагатай хамтарч нөлөөллийнхаа ажиллаа зохион at the байгуулдаг болсон. coalition level, the За member манай энэ organizations come эвслийн together хүрээнд and develop strategies одоо саналаа for нэгтгэхэд around 3 стратеги to хамтран 5 сууж years and decide on боловсруулаад what одоо are 3-5 the жилийн advocacy стратеги areas that we need боловсруулаад to focus за on тэгээд these. ямар чиглэлд бид нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулах ёстой вэ гэдгийг So far, there's been 3 main areas of нийтдээ 3 theme that we focused сэдвээр on болоо бид нар advocacy. So first нөлөөллийнхаа one ажлыг was явуулж on inclusion, inclusive education, inclusion of especially children from хүртээмжтэй боловсрол marginalized гэдэг groups салбарт in ялангуяа accessing quality эмзэг education. бүлгийнхэн одоо юм чанартай Initially, when we боловсрол started эзэмшүүлэх гэсэн энэ асуудлыг бол бид нар анхаарлаа хандуулж байгаа. Энэ initiative, бол эхний асуудал. inclusion was only or mostly about children with disabilities, who was the biggest, largest group тэр бол бид нар who are not нэг accessing хүнд formal хөгжлийн education. бэрхшээлтэй хүүхдүүд Mongolia is a ялангуяа албан ёсны сургуульд хамрагддаггүй that одоо тийм хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг одоо яаж босролд хамруулах вэ гэдэг дээр бол илүү анхаарсан. More than 97% in primary, more than 95.4% in lower and upper secondary are in formal education systems. So who are left outside those 3, 5 or 6%? Хүүхдүүд нь улс сургуульд албан ёсны сургуульд хамрагдаж байгаа. Харин тэр 3%, 4% гэдэг ингээд цаана 6% ингээд өсчихөд шидэ тэр хүүхдүүд маань бол одоо ямар нэгэн шалтгааны улмаас дийлэнх нь хөгжлийн бэрхшээлийн улмаас албан ёсны сургуульд хамрагдаж байгаа. Тэгэхээр бид ямар одоо нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулсан бэ гэхээр бараг 10 жил бид нөлөөллийн ажлыг явуулж хүртээмжтэй боловсрол гэснийг бол Ministry of Education released a document ensuring inclusion of different marginalized groups, and they listed 14 groups, нийтдээ 14 бүлгийг бол тодорхойлж гаргаж ирсэн байдаг. LGBTQ groups, children in detentions, in addition to the traditional groups who are children with disabilities, children of further families, children of low socioeconomic background. So I think we have been quite successful in making sure that inclusion is in the political agenda of the government and international donors, because I think inclusion, most of the large international donors and NGOs working in Mongolia. The other area that we work on advocacy is about increasing financing in education. So this work at the national level we do through the coalition, but we also do it at the regional level together with regional Asia-Pacific regional network called ASPE in short, or Asia Pacific Association for Basic and Adult Education. So using the international benchmark set by SDG 4, 4 to 6 points of GDP, or 15 to 20% of national domestic budget for education is our agenda to pursue. So we engage with not only with Ministry of Education, but also with Ministry of Finance, President's Office and other government agencies, so that the advocacy around increasing funding for education is taken up.
And the third area that we бидний work on нөлөөлийн is үйл ажиллагааны 3 дахь accountability талбар бол education. одоо боловсролын салбар дахь хариуцлагын тогтолцоо As гэсэн нэг the national coalition, we за манай үндэсний organize эвсэл маань бол annual forum focusing жил бүр on one форум of зохион the байгуулдаг. three main issues that we work on. Энэ форумаар бид нэр одоо Use it as нөлөөлийн үйл a ажиллагаа явуулдаг civil 3 сэдвийг platform гурвуулангийн to raise issues авч үздэг. that we иргэний want the нийгмийн энэ government to одоо take давцанг action on. ашиглаж засгийн газарт одоо нөлөөлөх ийм бас нэг арга хэрэгслээ болгодог юм аа. The other two За дараагийн regional level platforms that we join are, one is called International Step-by-Step Association, which is олон улсын алхам алхмаар гэдэг нийгэмлэг байдаг. Step by Step Association гэж Eurasian байна. За тэгэхээр Early Childhood Education Network, which started initially as an implementer of step-by-step program, which is child-centered education. Now it has become one of the largest early childhood development promoters, if not in the East, in the Europe хамгийн томоохон яг энэ бага насны хүүхдийн боловсрол дээр одоо харж ажилладаг одоо ийм so through this platform we try to promote importance of early development and parent engagement in early childhood, as well as a holistic хөгжилд эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэн зэрэг одоо ийм цогцоор хүүхдийг хөгжүүлэх гэсэн эдгээр асуудлуудыг бид and also organize national level events энэ сэдвийн дагуу бол бид нэр улсын хэмжээнд хэмжээ явуулж тэгээд хүүхдийн бага наснаас нь and the last network I want to mention is called Network of Education Policy Centers, which is mostly Central Eastern Europe, Central Asia countries plus Mongolia, and it is it's got actually two main groups of members, member organizations, mostly NGOs, but there are public institutions, universities. So some of the members are pure think tanks. They do purely research and policy engagement and policy dialogue advocacy, and others are mainly teacher training organizations. So we share some of both our NGO, Mongolian Education Policy. So together we do different regional projects. Some are research, including mapping in different among the member organizations, looking at different issues like school governance, inclusion practices at school level, teacher policies at national level, areas that for contributing to advancement or improvement of the education services in the country and as well as at the regional level. The most of my engagement in GNR report, for instance, was through this network. So we for instance, report on global education monitoring, report on inclusion, NEPS did a regional report concentrating on so-called the post-socialist part of the world, how inclusion is perceived, what are the legislations, how it is reflected in curriculum, teacher training, and other areas. So this is how we are trying to maximize our efforts to do advocacy
around За important тэгээд areas in нөлөөллөөрөө education. нөлөөллийнхаа энэхүү And 13 төрийн бас байгууллагын not нэгтгэсэн only тэр эвслээрээ staying дамжуулаад as бид an одоо бас independent voice, but энэ зэрийн also үйл ажиллагаанд явуулахын зэрэгцээ being бид close to гараад the бус одоо дуу хоолойгоо local сонсгох. needs and local За мөн дээрэс нь яг орон нутагт байж issues. тулгамдаад байгаа асуудлууд дээр With that, илүү анхаарлаа төвлөрүүлж I want to conclude. За I ингээд promised a үгээр би second quote from ихтэй болоо World NGO Day. төгсгöö гэж бодож байна. За тэгэхээр NGOs нэг are иш the bridge between the individual and the government, та бүхэн танилцуулъя. providing a Энэ platform бол for одоо citizens to энэтхэгийн take нэг action нийгмийн одоо and идэвхтэн create. Анна Хазари гэдэг хүн хэлсэн байдаг. Хувь хүмүүс болон засгийн газрын дунд одоо бүр болж идэг байгууллага нь бол төрийн бус байгууллагууд юм байгаа. За тэгээд эдгээр төрийн бус байгууллагуудаар дамжуулаад иргэдэн яг өөрчлөлтийг авчирч чадах ийм одоо тавцсан би болдго юм а гэсэн ийм ишлэлээр болоо би өөрийнхөө лекцийг дуусгая. Баярлалаа. For your wonderful presentation. Now I'd like to open the floor for questions. So let's start презентаци тавьсан талархлаа илэрхийлье. За тэгээд so let's collect a few questions and then хэдэн асуултыг нийлүүлж байгаад тэгээд тэр асуултанд хариулъя. as you like. So let's start. First Thank you question. so much for your presentation. Илэрхийлж тавьсан баярлалаа. Танд та илэрхийлэлтэй хэлсэн үг автоном гэдэг үгийг ярьлаа. Би даасан байдал гэдэг. Яагаад тэгэхээр орон нутгийн олон улсын тусламж гэхээсээ илүү мөн дотоод одоо дотоодын санхүүжилтийн талаар та ярьлаа. Тийм болохоор таны ярьсанчлан олон улсын тусламж гэдэг бол мэдээж хэрэг хугацааны доктортой санаачлалыг бол дэмждэг байх. Магадгүй тэр их богино хугацаанд үрдүнгээ гаргадаг байх. Тийм болохоор та ягаад орон нутгийн одоо дотоодын босч байгаа мөнгө босгох краудфандинг хийх ямар талбарт мэ та ягаад тэрийг яриад байгаа юм бэ? Thank you for the Презентац тавьсан танд талархлаа илэрхийлье. The NGO enjoys the full autonomy. Бүрийн бос агуулгын хувьд бол бүрэн автомат байна гэдэг бол доноруудын хувьд And you only have a limited budget, for example. төсөвч нь их багштай. For example, Тийм there болохоор are like бүсгүйн 50 хувьд schools, but you only have 50 сургууль байлаа гэж бодъё. Чүн 30 нь төсөв байна гэж үзье. Тэгэхээр та яаж түндээ яаж хүрэх юм бэ? Let's have one question from the online participants. Онлайн хүмүүсээс нэг асуулт авъя. Yes, so we have one question. We have one question from Sajia. Садиагийн асуултыг хэрхэн төрийн бус байгууллагууд of questionnaire and other tools. Энэ асуумд авдаг босоод одоо Can ensure justification of the асуумж асуухаас эсвэл босод арга хэрэгсэл техник хэрэглэн гэдгийг хэрхэн яаж одоо үндэслэл Let's гаргах. start with those three questions first. Batjargal? Өмнө 3 асуултаа хариулъя. Батчаргалаа. Yeah, basically, Үндсэндээ бол first question. Миний асуултыг хариулъя. The reason why Яагаад we think domestic funding should дотоодын санхүүжил байх ёстой гэж үздэг дээ. Одоо энэ хэрэг because in Mongolia, ягаад тэгэхээр Монголын нөхцөл жишээлбэл яг одоогийн байдлаар a tradition, let's say, of especially raising public funding for босгох тал дээр бол тийм туршлага төрийн бос агуулга бол мөнгө тусдаг тийм байхгүй бага хэмжээнд оролдож үзэж байгаа гэвч манай тийм тогтсон тийм олон зүйл адал бол байдгүй юм аа. Бидний санхүүжилтийн мөнгө бол их хэрэгтэй. I think it should be because тусам мөнгө босгох боломжтой байх ёстой гэж би үзэж байна. With that, NGOs can have more independent way of өөрөөр хэлбэл үйл ажиллагаагаа илүү бие дааж явуулах боломжийг I'd say existing. оршин тогтнох боломжийг олгоно гэж хэлээ. The other thing Өөр нэг
зүйл юу вэ гэхээр I think it goes a little bit beyond your question. Is there is a very fine line between what donors are focusing донорууд and юу what гэж байгаа NGOs вэ? are. Төрийн бас байгууллага юу зорж байна гэдэг хоорондоо ингээд их So тэмцэг сэдв let's болдог. say in the example that I accountability Хариуцлагын эргэх хариуцлагын хүрээнд хийгдсэн энэ одоо санхүүжилтанд төслийн хүрээнд хийгдсэн engagement in өөрөөр education. хэлбэл гурвалсан одоо зүйл өөрөөр эцэг эхчүүдийн оролцоог хангах гэх мэтүүлсэн. What is meant Хэдийгээр by the donor энэ нэр or by Амины хувьд адилхан боловч яг энэ эцэг эхийн оролцоог жишээлбэл хангана гэж жишээлбэл төрийн бус бодж байгаа юм зүйл санхүүжилтч донорын бодж байгаа зүйл бол өөр байдаг. Yeah, so Тийм болохоор that's I think the biggest reason why, for instance, we are trying to дотоодос avoid ODA. гадаадын шууд одоо санхүүжилтийг одоо яагаад ажиллахаар багасгаад дотоодос мөнгө усахыг хүсэж байна гэдэг энэ байна. Би нэг зүйлийг та бүхэнд хэлэхээ мартсан байна. Энэ нь банк олон улсын банк, хөгжлийн банкуд болон бусад улс төрийн өөрөөр хэлбэл улс төрийн болон зохицуулалтын хязгаарлалтууд энд байдаг юм аа. So it is about I think it's happening in different countries, but most recently it happened in Georgia passed the law. Сайхан бүрдэд жишээлбэл нэг хууль баталсан гадаадын foreign basically it's legislation that энэ хууль нь утга нь юу вэ? Өөрөөр хэлбэл гэрийн бус байгууллагыг гадаадаас мөнгө авдаг санхүүжилт авдаг байгууллагыг өөрөөр хэлбэл ангилах тийм тохиолдол хийсэн хууль байна. Ийм чиг хандлага бол in одоо socialist countries. Ялангуяа хуучин зөвлөлтийн блокээс орнуудад энэ их өргөн ийм хандлага явж байгаа. Хэлбэл та бүхэн бидний төрийн бас байгууллага гаднаас нь төрийн бас байгууллагуудыг одоо хяналт тавьж өөрийнхөө тийм ээ одоо чөлөөтэйгээр өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлэхийг өөрөөр хэлбэл өгсөн хүрээнд ажиллах тэр одоо хязгаар тавьдаг учраас энэ нь өөрөө үрд өгөхгүй байна гэж бид үздэг байгаа. Энэ ялангуяа дотоод Монголд энэ талаар ийм хуулийн төсөл бол яригдж байгаа. Тэгээ энэ тохиолдолд Монголын дотоодын төрийн бас байгууллагууд магадгүй амьд үлдэхийн тулд тэд дотоодос мөнгө болгох одоо боломжтой. Тийм болохоор looking after ODA. Гадаадаас хөрөнгө босгох нь гадаадаас хурцлаа гэж хасаад дотоодос мөнгө өснө илүү байж болно. За хоёр дахь асуулт if I understood correctly, дүү ойлгосон бол энэ асуулт та бүхэн төсвийн хязгаартай. Хэлбэл зарим сургуулиудыг сонгох хэрэгтэй болсон тийм ээ. Яг бол тухайн төсвийн хүрээнд single response, but I think хариулт бол энд байхгүй. Гэхдээ what's the area of work that is engaged? So in many cases, олон тохиолдолд our selection criteria is usually first the location. Шалгуур бол байр шиг. Because Mongolia, жишээлбэл бидний хувьд Монгол бол их том газар нутаг. But there are schools everywhere. We have 350 rural schools. Хөдөөний сургуулиуд байдаг. Far from the provincial centers. Аймгийн төвөөс хол ийм сургуулиуд байдаг. 350 орчим сургууль байдаг. Цомын сургууль, багийн сургуулиуд байна. Schools
have less opportunities. So usually the remoteness of schools is high in our selection criteria. Same, sometimes not. Whether the school previously received any support from different projects. Selection category that we are also sometimes using is the school willingness to change, let's say, change the practices or change the way they do different things. So I think these are maybe to use when we have to. The last one, I'm not sure if I understood the question correctly. Justification of questionnaire. PISA or other types of tools. That's how I understood the evaluation, things like that. So it's probably meant surveying. If I take the liberty to rephrase the question, and I hope the online participant understands, and please correct me if I'm wrong, but could you elaborate a little bit further on how your organization, reflecting on your experience at the Mongolian Education Alliance, how does your organization use international surveys or national tests in your own work? Do you use them to justify what you do, or do you Okay. Let's take the example of PISA. To many, I think it came as a shock. Almost a year ago. For us, it was not a shock. We already been saying that we need to change what happens in the classrooms. We've actively participated in the discussion last 2-3 years around transforming education. So one of the areas we focused on was, and at the moment we are also doing it at the national level, is curriculum with PISA, you can get some information about what's happening. Among what we have been discussing at the coalition, I think there are two areas. Examinations. There are lots of information that we can get from the database in order to make policy decisions. What people are seeing is the results.
data on socioeconomic background. нийгэм эдийн засгийн тухайн өргөлийн нийгэм эдийн засгийн badge энэ сургалтын суралцах үетэй хэрхэн яаж холбогдож байгаа, үр дүнтэй яаж холбогдож байгааг харах боломжтой. Хийж байгаа зүйл бол indicators are playing out. Одоо шалгуур үзүүлэлт гэх юм уу? Тэр сургалтад хүүхдүүдэд хэрхэн яаж нөлөөлж байгааг бол бид харах боломжтой. How Mongolia did in reading, in math. Унших Other countries where орнтой үеийнхэнтэй харьцуулахад ямар байна гэдгийг бид эндээс харсан. Just a failure. So яг ингэж харьцуулсан PISA-гийн шалгалтаар бол үнэхээр бид муу агаагаа олж мэдсэн. Тэгээд яг цаана бол маш их сайн том өгөгдөл байгаа. Тэгээ энэ өгөгдлөөр ажиллаад бид яг тухам юу нь болохгүй байна гэдгийг бол гаргаж боломжтой. Ингэснээрээ бид одоо туулт хийж сайжруулж энэ суралцах урд чадвар сайжруулах чадварыг нэмэгдүүлэх чадамжийг нэмэгдүүлэхэд бол бид илүү сайн ажиллах боломжтой юм аа. So I mean we try to be critical about шүүмж сэтгэлгээр харагдана. Ялангуяа олон улсын стандартын иймэрхүү тестүүд шалгалтуудын талаар бид бол сайн харах хэрэгтэй. Бидний тэгээ яах юм бэ гэдэг одоо асуудал тавь шүүмжилдэг. Энэ дүн авчлаа муу байна. За тэгээ одоо яах юм бэ цаашаа хүүхдүүд маань юу сурж байгааг бид яаж тайлбарлах юм бэ? We're getting close to the end of the event. I mean, we always wish there's more time for us to have interesting questions. The great news is that we have open cafe scheduled tomorrow morning. Маргааш нээлттэй кафе өөрөлдвөл нэгтайвны ордонд бид энэ кафе нээлттэй кафед та бүхэнд бол энэ асуудлаар ярих тодорхой асуудлуудын бол та бүхэн явах боломжтой. Магадгүй карьертэй холбоотой асуулт ч асууж болно. Тэгээ одоо за хамгийн сүүлчийн асуултаа бид онлайнаар явсан. Энэ асуулт бол who joined online said to be independent does not mean to exist in isolation. As far as I know, гэдэг чинь бол ер нь бол тусдаа байна гэсэн тусгаарлагдсан байна гэсэн. Тэгэхээр төрийн бус байгууллагууд бол үнэхээр үнэхээр сайн ажилдаг. Гэвч энэ нь мэдээж яг үндэ эцэстээ болоход ингээд нэлээд хүчгүй болчихдог. Яг тэр төрийн бас байгууллагууд хоорондоо одоо сүлжээ мөн иргэд та бүхэнд итгэнэ гэдэг та үзэж байна уу? Тийм болохоор та баярлалаа таны презентац болон сайхан санаагаа хуваалцсан. Тийм болохоор та бүтээлч хамтын ажиллагаа түншлийг бусад байгууллагатай бүтээлч түншлэн хамтран ажиллах гэдэг талаар өөрөлдөж санхүүжилтийн төлөө залгуур хооронд өрсөлдөх шүү дээ. Энэ тохиолдолд бүтээлчээр та бүхэн хамтран ажиллах юм бэ? Манай байгууллагууд энэ талаар бол бид 2 жилийн өмнө ярьжсэн. Тэгээд there is limited funding. The funding for might be even decreasing. But төрийн бас олгож зориулсан санхүүжилтийн нийт хэмжээ бол магадгүй буурч байгаа. Одоо дотоодын төрийн байгууллагууд бидийгүй том одоо төрийн бас байгууллагууд энэ асуудал болох байгаа. Гэхдээ discussion хилцүүлгийн явцад бид at some point we had discussion about in one of the things that is part of our early childhood education program. Surgуулийн өмнөх боловсрол талаар бид ирсэн.
to Энэ сургуулийн өмнөх бол promote судлаараа and кампайн ажиллах болон өрсөлдөн хамгийн анхнаас нь одоо тэр эхлээд дараа нь өрсөлдөж гэдгийг заах хэрэгтэй гэдгийг бол бид энд ярьсан байгаа. Use this in our line of work because ажилдаа үнийг мэдээж ярихад энийг ярьж хэлцэх хэрэгтэй шүү дээ. It was I think heated discussion whether we should хоорондоо бид өрсөлдөж байгаа юу? The idea that we discussed was that instead of seeing other NGOs as competitors, бусад төрийн бас байгууллагуудаа өөрсдөө өрсөлдөх гэж харахаасаа илүүтэй хамтрах гэж харуул яасан юм бэ гэдэг асуудал ирсэн байгаа. Work together. Өөрөөр хэлбэл хүчээ нэгтгэхэд хамтран ажиллах. Of course, тэгээд чийдэхэд бол хамтран ажиллах байсан. Бид өмнө хэлсэнчлэн мэдээж санхүүжилт хязгаарлагдмал санхүүжилт гэдэг бол нэлээд том саад жишэл болдог. I don't know. In our case, манай тохиолдолд бидний хувьд бол we try to look for opportunities for боломжийг л хайдаг. Хамтран ажиллах боломжийг дөрвөлж хайж байдаг. Өрсөлдөгөө гэхээс өрсөлдөх гэхээсээ л яагаад тэгэхээр мэдээж яг санхүүжилт авахд бид өрсөлдөг. Гэхдээ get best out of it, try in finding ways to илүү сайхан одоо боловсруулах илүү сайн ур чадвар эзэмшүүлэх мэдээж хэрэг бидний зорилгоныг учраас бүгд хамтрах л хэрэгтэй. Thank you so much once again. За танд баярлалаа. Батjargal багш. Just quickly letting you know that all participants will receive the follow email with the event video recordings. Энэ email аавн яг тэгэхээр энэ PowerPoint болон энэ бичлэгийг бол та бүхэн аавна. Тийм ээ. In the meantime, we invite you to fill out our event survey that's shared in the chat box right now. Одоо энэ та бүхэн өгж байгаа энэ үнэлгээний хуудсыг та бүхнийг бөглөөсэй гэж хүсэж байна. Биер орцсон хүмүүс маргааш бид үнэхээр их уулзах болно. За мөн та бүхэн манай гишүүн бол манай NORRAG-ийн сүлжээнд нэгээрээ хүлээрэй гэж уриалж байна. Баярлалаа та бүхэн. Та бүхэн санаж байгаа бол энэ бол манай цуврал лекцийн 2 дугаарханд байсан. За үүнээс гадна нэг бас дахиад нэг лекц байгаа энэ 12 дугаар сард болно. Энэ нь болохоор антропологийн холбооны их сургуулийн профессор Османы Порто де ла Вира гэх юм байна. За тэгээд та бүхний маргааш өглөө 10 цаг 10-аас 11 цагт pub гэдэг coffee shop урьдчилан энэ нь бол Mission de la Paix буюу системний ордонд болох юм аа. Тэгээд маргааш та бүхний тэнд уулзъя. Баярлалаа. Our chairholder Gita Steiner comes who couldn't join us today in person because she's based in New York. Нью-Йоркоос өөрөө манай дарга маань та бүхэнд Нью-Йоркт байгаа. Тэгээд Монголд маш их ажилласан хүн байгаа. Тэгээд монголчууд болон хамт ажиллаж ирсэн хүмүүс онлайн Монголоос онгоцтой хүмүүс мэдчихэд төвшөлж байна. За баярлалаа хүн болгоно. Та бүхэн үнэхээр сайн ажиллаа. Багаарай. За баярлалаа та бүхэнд баярлалаа.